Paspas kayo ang mayo. Kay lima ba ka Sunday nga nung paspas ang kayo niliho ka ano. Okay? So, from first Sunday we discussed the topic of destination salvation to direction repentance to heart forgiveness. Wala na ba tayong mga heart of stone dere? To relationship, lordship, and we are now down to the fifth Sunday and to the last topic of this month sa Change Sunday from glory to glory. At ang topic is lifestyle discipleship. Oh, ano din ang lifestyle di ay? Wala akong PowerPoint. Okay. So, this we know na kabuluman kasi muhang kabuluman ko nakita tanan ato ang destination is gusto jud ka maabot og langit. Kasi gusto maabot og langit. Amen, Jod. Kay kung dili ka mo amen, asa man ka gusto padulong? Dili man ka pwede sa rainbow nga maguyan-duyan lang dito. And the moment that we want to go to heaven, we decide to repent. We decide to leave our past. We decide na dili na ka ikaw tong dati nga ikaw nga tawag nila nga wala na ka na mao, but you are a new karon. Amen? Kisay nakapag-repent na din ha. Amen. And the moment that we repent our sin to God, we also change our heart. Wala na ba tayong mga heart of stone deriya? Mga kasuko, mga unforgiveness, kanang mga kalagot. Basta inapaghihapon na lagot ka na, nalingkod ka dira, naglagot pa kagihapon. And the moment that we change our heart, we let the Lord change our heart, we also have a relationship with the Lord. Relationship with the Lord is having a deeper kanang relationship na unahon jud nimo siya. And glory to God kay giuna nimo ang pagsimba kaysa sa imuhang kaysa sa ubang butang. Amen. And right now, we will hear down sa last topic ang lifestyle, which is discipleship. So, let us kanang ato ang key text for this morning po is makita na to siya sa Acts 2 verse 42. O naman mo'y dala nga Bible dira, mas maayo kay para mas makita ninyo. Ayan. Okay? So, in Acts 2 verse 42, pwede ba sabay-sabay ta magbasa? 1, 2, 3, go! They devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Amen. May the Lord bless this word, Lord. And so right now, as we have this as we have this key text, I hope that you will, imuhag yun yung i-focus karon nga, Lord, I'm not just here to attend. I'm not just here na mulingkod-lingkod lang. I'm not just here to meet my friends, but I am, but I am here, Lord, para makalearn na pod ko sa imong pulong. I am here, Lord, para masabtan ako, Lord, na nganong nagsigi mangyapon kog adtog simbahan. Nganong kailangan man jud nato magsigig ampo. Nganong kailangan man jud nato makig-uban sa ato ang fellow Christians. So, put it in your heart right now nga. This is not just for the others, but this is also for yourself, for you to be aligned to the Lord. Kasi if you are here na para maging known lang ka, ay dili na pwede igsuon. You are here to align, to be aligned to the Lord. Kung saan ang align ka, nang ma-align ka sa iya, habang nang, sa Bisaya sa align? Matumong? Matumong ba? Tama ba? Time so guys kayo. Murag pait. Wait lang ha. Asa daw, ito matulong. Okay. So, before we learn kung saan din nato paging devote ourselves to the apostle teaching, fellowship, and breaking of bread and to prayer, let us define what is lifestyle and discipleship. Kabalo ba mo unsa ang lifestyle? Unsa ang lifestyle? So, lifestyle means the way a person lives their life. Kung unsa daw ka nang ginabuhi adlaw-adlaw. How they think, paano ka mag-think every day, paano ka mag-act,
paano ka mag-spend your time and make your daily choices. So, you know naman, kung ikaw estudyante ba ka o trabahante ka, kung ikaw estudyante, syempre kung naamoy tigluto sa iyong balay, igo na lang ka mo mata, maligo, mukaon, matog eskwelahan. Ana, o ikaw trabahante, basig ikaw po naga-prepare sa imong food, prepare sa food, nag-prepare kasi mong suoton, maligo, o magligo, kaon, and then trabaho, and pag uli, kaon na po, tulog, tapos pagka man, maura gyapon, balik nga circle. Kasi na have lifestyle. Kinsa na ay lifestyle diri nga pag matajud niya, magampo jud ko, magpasalamat ko sa Ginoo. So kaya gimin na dili gid siya malamat nga wala. Okay. Base mata na lang kag diretso kay nakalimot ka nga late na ko ni mata ya wala nakakapasalamat sa Ginoo. So wala siya na lifestyle ang pagampo. Next is ang discipleship. Ang saning discipleship? Hilom man. Ang saning discipleship? Sige na, basahan daw itong tanan. And 3, 2, 1, go! So, follow Him. So, discipleship, ikaw, disciple ka? Disciple ba tantanan dire? Amen, Jud Kiko. If we are a disciple of the Lord, then we are following the ways of Jesus Christ. If we are the disciple of the Lord, then we are helping others to bring to Jesus. Kinsay nakadala na og kalag dira kay Hesukristo. Hala so ate, dili pa day ko ani disciple ni Lord kay wala man day ko ka dala og tao dira kay Jesus na i-follow si Jesus. Amen po ba? So, right now, this is not kanang ubaga, you blame yourself nga, ay, wala man ko'y nadala nga disciple dara kay Lord. Ay, dili na ko disciple ni Lord, mangluod dayon, muhawa na dayon, magpahulay-hulay na dayon, ang pahulay, na dayonan jud og pahulay nga, wala na atin adto-adtog simbahan. No? Ay, wala man ko nasuko, guys. Wala ko nasuko, ha? Wala ko nasuko. Okay, so, I have here, kanang kabalo ko nga kailan na mo niya sa Bible nga, his life really changed his lifestyle. From a person nga dili align kay Hesukristo yang mga binuhatan to siya na nag-lead to share the word of Jesus, to share that Jesus is the Messiah, Jesus is our personal Savior, Jesus is only our way. So, kabalo naman nanamoy hint, kinsa kaya ni siya? Si Peter. Kinsa si Peter? Si Peter. So, this person, manggod, sige, ito na yung, wala na ano ko. So, this person, si Paul, the Apostle. But before he became Paul, he is Saul. Saul, tama ba? Saul bang pag-pronounce? Diba? Si Saul na siya sa una pa, before siya naging Paul. So right now, let us see, unsa din ni si Saul sa una. Okay? Before he became Paul, he was Saul, who first is persecutor, violent, proud, self-righteous, intolerant, blind. So first, unsa ng persecutor? Sige. Let us see unsang asa na verse nga nagapang-persecute dara si Saul. In Acts 8 verse 3, but Saul was going everywhere to destroy the church. He went from the house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. Kinausan niya, gina-persecute niya tong kinsa man tong gapalo kay Jesus. Ito mo, ipakulong ta mo tidtua. Kaya nga na,